बंधु माने कौन आपणक घरे धनजनित समस्या लगी रहुछि, आर्थिक समस्या लगी रहुछि, आपण करज भारे बुड़ी जाइछन्ति कि आपणकर चाकरी जीवन रे समस्या आसुछि कि तो एपरि अनेक गुड़िए समस्यार समाधान पाई एही पवित्र कार्तिक पूर्णिमा दिन आपण घरर एही स्थान रे रखि दियंतु 4टी लवंग। देखिबे केवल गोटिए मास भितर ही आपणकर ए सबु समस्यार समाधान हेबाकु लागिबो। बंधु माने 15 नवेम्बर 2024 शुक्रवार हेउछि पवित्र कार्तिक पूर्णिमा एवं एही पवित्र कार्तिक पूर्णिमा दिन आपण माने करिनियंतु एही 4टी लवंगर प्राचीन कालर एही महा उपाय। आपणको जीवन रे चलिथिबा समस्त दुख कष्टरो आपणको तुरंत ही मिलिजिबो मुक्ति। भगवान श्री विष्णु एवं माँ लक्ष्मी को कृपारु ना केवल हेबो आपणको गृहरे धनर वर्षा बरं आपण मध्य बनि जाई पारंती कोटिपति। खुशी रे भरी जिवो आपणकर घर। बंधु माने आपण माने जानती आमर वर्षर 12टी मासरे 12टी पूर्णिमार तिथि आसी थाए। तेबे ता मध्यरु कार्तिक पूर्णिमार तिथिटी अत्यंत खास होई थाए एवं विशेष होई थाए। 12टी जाक पूर्णिमा मध्यरु कार्तिक पूर्णिमाटी को एक स्वतंत्र महत्व प्रदान करा जाय थाए, कारण एही दिन भगवान श्री विष्णु एवं माँ लक्ष्मी सहित एही दिन शिव शंकर को पूजा करिवार मध्य एक विशेष महत्व रही थाए। तेणु एही दिनटी अत्यंत खास होई थाए, जहा फल आपण एही दिन करिथिबा पूजा पाठ एवं उपायर शुभफल आपणको तुरंत ही प्राप्ति होई थाए। प्रत्येक वर्षर कार्तिक मासर पूर्णिमा तिथि को कार्तिक पूर्णिमा भावरे आमे जानि थाओ एवं एही कार्तिक पूर्णिमार तिथिटी को विशेष लाभकारी एवं शुभकारी बोली माना जाय थाए। एही दिन आपण व्रत किंबा उपवास रखिबा द्वारा एवं एही दिन विशेष रीति रे आपण श्री विष्णु माँ लक्ष्मी एवं माँ तुलसींकर विशेष रीति रे पूजार्चना करिबा द्वारा आपणको अनेक गुणा अधिक शुभ फल प्राप्ति होई थाए। आपण जदि प्रत्येक अमावास्या एवं पूर्णिमा तिथि रे दुखी दरिद्र व्यक्ति माननकु सहाय्य करंती तो आपणको अनेक पुण्य फलर प्राप्ति होई थाए। अनेक पापरो मध्य आपणको मुक्ति मिली थाए। एही दिन स्नान दान इत्यादि करिबा द्वारा आपणको अनेक शुभ फल मिली थाए। एही दिन पवित्र नदी रे स्नान करिवार मध्य विशेष महत्व रही थाए। तेबे एही दिन जदि आपण विशेष रीति रे पूजार्चना करि पारु नाहंती, दान करि पारु नाहंती किंबा पवित्र नदी रे जाई स्नान करि पारु नाहंती, तेबे एही दिन लवंगर एही छोट उपायटी को आपण निश्चित पालन करंतु। एही उपायटी को पालन करिबा द्वारा आपणको साक्षात माँ लक्ष्मी एवं स्वयं भगवान श्री विष्णुकर आशीर्वाद प्राप्त हेबो। आपणको जीवन रे केबे भी धनर कमी हेबो नाही। आपणको जीवन रे धन आसीबार समस्त मार्ग गुड़िक खोली जिवो। माँ लक्ष्मी एवं भगवान श्री विष्णुको कृपारु आपणको घरर एवं घरर सदस्य मानकर उत्तरोत्तर उन्नति हेबो। एहा सहित आपणकर भाग्य मध्य चमकी उठिबो। आपण जो भी कार्य आरंभ करिवे सेथिरे निश्चित रूप से आपणको सफलता मिलिबो। तो एबे आपण निश्चित रूप से भाबुथिबे जे लवंगर केवल ही छोट उपाय द्वारा किपरि आपणको भगवान श्री विष्णु एवं माँ लक्ष्मीकर आशीर्वाद प्राप्ति होई पारिबो। लवंगर उपाय करी आपणकर भाग्य किपरि चमकी उठिबो। तो बंधु माने आपण माने जानि रखिबा उचित जे ए जे लवंग रही थाए सेथिरे माँ लक्ष्मीकर दिव्य शक्ति गुड़िकर वास होई थाए एवं जदि भगवान श्री विष्णु एवं माँ लक्ष्मीकर पूजारे लवंगर व्यवहार करा जाए तो सेही पूजा तुरंत ही सिद्ध होई थाए। एवं जदि आपण पूर्णिमार राति रे 4टी लवंगर एही प्राचीन कालर महा उपायटी को पालन करि नेउछन्ती, जहा आजिर एही भिडियो रे मो आपण माननकु कहिबाकु जाउछि। एही उपायटी द्वारा संपूर्ण वर्ष सारा आपणकर भाग्य आपणकर साथ देबो। एही संपूर्ण वर्षटी रे आपणक जीवन रे आर्थिक समस्या देखा देबो नाही, आपणको धनर अभाव हेबो नाही। तेबे बंधु माने सेथिपय आपण माने भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं भिडियोटी को लाइक करे चैनलटी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री विष्णु जय माँ लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। तेबे बंधु माने प्रथम उपायटी हेउछि शुक्र ग्रह को कुंडली रे मजबूत बनाइबार महा उपाय। बंधु माने शुक्र हेउछन्ति धन एवं ऐश्वर्यर कारक ग्रह। जो व्यक्तिर कुंडली रे शुक्र मजबूत स्थिति रे थांती सेही व्यक्ति जीवन रे धनजनित जहाँ भी निर्णय नहीं थांती सेथिरे तांको लाभ ही लाभ मिली थाए। जो ग्रह
ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କର ସାଥ ମିଳିଥାଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ସମାଜରେ ଏକ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥାନ୍ତି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସର୍ବଦା ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିଥାନ୍ତି। ଜୀବନରେ ତାଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କର ସାଥ ମିଳୁ, ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କର ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଧନ ଆସୁଛି ସେଥିରେ ବୃଦ୍ଧି ହେଉ, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏହି 15 ନଭେମ୍ବର ଅର୍ଥାତ୍ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତିରେ ଆପଣ ଏକ ପିତ୍ତଳର ପାତ୍ର ନିଅନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ଆପଣ 4ଟି ଲବଙ୍ଗ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେହି ପାତ୍ରଟିକୁ ନେଇକି ଆପଣ ନିଜ ଛାତ ଉପରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। କେବଳ ଏତିକି ମାତ୍ର ଉପାୟ ଆପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ 16 ନଭେମ୍ବର ସକାଳୁ ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ନିଜର ସ୍ନାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଯାଇ ସେହି ପାତ୍ରଟିକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି 3ଟି ଲବଙ୍ଗକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ଆପଣ ବାନ୍ଧି ଦେଇ ନିଜର ଧନ ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କ ପର୍ସରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ରଖିପାରିବେ। ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ କରିନିଅନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ମଜବୁତ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବେ, କାରଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ସେହି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଚାନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ ଲବଙ୍ଗ ଉପରେ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଫଳରେ ଲବଙ୍ଗଟି ସିଦ୍ଧ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଧନକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବାର ଚୁମ୍ବକୀୟ ଶକ୍ତି ତା ମଧ୍ୟକୁ ଆସିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ଧନକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବାର ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଏହି ଲବଙ୍ଗଟି ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କୁ ମଜବୁତ ବନାଇବାର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଥିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷଟିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନର କମି ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ପାଇବାର ମହା ଉପାୟ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷଟିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେଉ, ଆପଣଙ୍କର ନବଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ରାହୁ କେତୁଙ୍କର ସାଥ ମିଳୁ, ତେବେ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ରାହୁ କେତୁଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ହାତରେ ହିଁ ରହିଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଉପାୟର ପାଳନ କରିନିଅନ୍ତୁ। 15 ନଭେମ୍ବର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ସ୍ନାନ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଡବା ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଡବାରେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ହଳଦୀ ଭରି ନିଅନ୍ତୁ। ହଳଦୀଟି ଶୁଭ ଗୁଣର ପ୍ରତୀକ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ହଳଦୀର ସିଧାସଳଖ ସମ୍ବନ୍ଧ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହିତ ରହିଥାଏ। ତାପରେ ଆପଣ 2ଟି ଲବଙ୍ଗ ଏବଂ ସେହି ହଳଦୀ ଡବାଟିକୁ ନେଇକି ନିଜର ପୂଜା ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ଘରେ ଥିବା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପ୍ରତିମା କିମ୍ବା ଫଟୋଚିତ୍ର ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଯାଆନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ଘିଅର ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେହି 2ଟି ଲବଙ୍ଗ ଏବଂ ହଳଦୀ ଡବାଟିକୁ ନିଜ ହାତରେ ଧରି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରକୁ 11 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନମଃ। ତେବେ ଏହି ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ 11 ଥର ଜପ କରିସାରିବା ପରେ ସେହି 2ଟି ଲବଙ୍ଗକୁ ଆପଣ ହଳଦୀ ଡବା ଭିତରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଡବାଟିକୁ ବନ୍ଦ କରି ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ବେଡରୁମରେ ସେହି ଡବାଟିକୁ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। କେବଳ ଏତିକି ଉପାୟ ଯଦି ଆପଣ ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ କରିନେଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ପରିଲକ୍ଷିତ କରିବେ ଯେ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବନି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଚମକି ଉଠିବ। ତୃତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଘରର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ମହା ଉପାୟ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଉନ୍ନତି ହେଉ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର କୃପା ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହ ଉପରେ ବନି ରହୁ, ତ ଆପଣ ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରୁ ନେଇ ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଘିଅର ଦୀପ ନିଶ୍ଚିତ ଜଳାନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୀପରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଲବଙ୍ଗ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କେବଳ ଏତିକି ଉପାୟ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ କରିନିଅନ୍ତି ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷ ସାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଧନର ଆଗମନ ହେବ। ଗୃହରେ ସକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜାର ସଞ୍ଚାର ହେବ। ଚତୁର୍ଥ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ମହା ଉପାୟ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷଟିରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଧନର ବର୍ଷା ହେଉ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ଅନେକ ସ୍ରୋତରୁ ଧନର ଆଗମନ ହେଉ, ପୁରା ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ଧନ ଆସୁ,
तो आपण एही पवित्र पूर्णिमा तिथि रे 15 नवेम्बर संध्या को आपण स्नान करिनियंतु। तापरे आपण एक लाल रंगर वस्त्र परिधान करंतु एवं निजर पूजा घर को जांतु। आपणको पूजा घरे आपण माँ लक्ष्मींकर जदि प्रतिमा किंबा फोटोचित्र रखिजंती सेही प्रतिमा किंबा फोटोचित्र सम्मुखरे आपण बसी जांतु। तापरे आपण एक शुद्ध घीर दीप जालंतु। एहापरे माँ लक्ष्मींक सम्मुखरे आपण एक लाल रंगर कपड़ा बिछाई दियंतु एवं सेही कपड़ा उपरे 4टी लवंग 3टी कर्पूर खंड एवं 1 मुठा धनिया रखंतु। तापरे एहाको बांधी आपण एक पुटुली बनाई दियंतु। तापरे सेही पुटुलीटी को आपणकर हाथ रे धरी माँ लक्ष्मींकर बीज मंत्र आपण 11 थर जप करंतु। 11 थर एथिपाई कारण 11 अंकटी माँ लक्ष्मींकर अत्यंत प्रिय होइथाय। एहा सहित श्री विष्णुंकर मध्य एही 11 अंकटी अत्यंत प्रिय होइथाय। बीज मंत्रटी हेउछि ओम महालक्ष्मी नमः। तेबे एही मंत्रटी को आपण 11 थर जप करंतु। एहापरे जे पुटुलीटी को आपण हाथ रे धरिछंती ताकू नेकी आपण निज धन रखुथिबा स्थान रे रखि दियंतु। जदि केवल एतिकी उपाय आपणको मूल्यवान समय काढ़ी कि आपण एही पूर्णिमा तिथि रे करि नेउछंती तो एही पुटुलीटी अभिमंत्रित होई जाय थाए, जहा आपणको जीवन रे धन को आकर्षण करिवार कार्य करिवो। आपणको जीवन रे धनर वर्षा हेबो। संपूर्ण वर्षटी रे केबे भी आपणको गृह रे धनर कमी हेबो नाही। माँ लक्ष्मींकर कृपा सर्वदा आपणकर एवं आपणको परिवार उपरे बनी रहिबो। गृह रे समस्त नकारात्मक शक्ति गुड़िक मध्य नष्ट होई जिवो एवं सकारात्मक ऊर्जार संचार हेबो। बंधु माने एपरि किछि छोट छोट उपाय रहिछि। जदि एही उपाय गुड़िक आमे किछि विशेष तिथि एवं दिन रे पालन करिथाउ तेबे एहार प्रभाव 100 गुणा अधिक बढ़ी जाय थाए एवं आम जीवन रे चलुथिबा अनेक गुड़िए समस्यार समाधान करिबा पई एही उपाय गुड़िक आमको सहायता करिथाए। तेबे बंधु माने आजिर एही वीडियो रे मु आपनको जेतटी भी उपाय कहिली सब गुड़िक अति सहज एवं सरल अटे, मात्र आपनको जीवन रे एहार प्रभाव बहुत बेसी रही थाए। तेबे आपण जदि निजर मूल्यवान समय मध्यरु किछि समय काढ़ी एही उपाय गुड़िक पालन करि नियंती एवं विश्वासर सहित पालन करि नियंती तेबे निश्चित रूप रे आपनको सुफल मिलिबो। तो बंधु माने मोर एही वीडियोटी जदि आपण मानको भलो लागि थाए तेबे वीडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करिदेबे एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री विष्णु जय माँ लक्ष्मी निश्चय लिखिबे।